اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ دانیل کی کتاب اس کے 4 باب میں سے ہے اور انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ خوبصورت واقعہ نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں ہے جو کہ اپنے بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، اور بادشاہ نے فرمایا کہ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور 7 سال گزرنے کے بعد خدا کے کلام میں دانیل کی کتاب 4 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبہ پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اور اس سارے واقعہ کے گزرنے کے بعد، اس تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد، اپنی غرور کو پہچاننے کے بعد، آخر کار 7 سال کے بعد جب اس کی عقل واپس اس میں آئی، اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس کا روب اور دبدبہ اور شوکت کے لیے، بادشاہی کے لیے، سلطنت کے لیے اس کے اندر پھر واپس اس میں بحال کیا گیا۔ اس کے مشیروں نے اور امیروں نے اس کو ڈھونڈا اور واپس اس کو اس کی مملکت میں پہنچایا۔ تو نبوکت نظر بادشاہ کیا بیان جاری کرتا ہے؟ 37ویں آیت یہ کہتی ہے، اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ خدائے قدوس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، اور سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے غرور نہ رکھیں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے جذبات میں اور اپنے احساسات میں، کیونکہ غرور خدا کو قطعی پسند نہیں ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے محل پر، اپنی سلطنت پر اور اپنی ساری جاہ و جلال اور حشمت اور شوکت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ غرور سمایا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی توانائی کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور 7 برس کے لیے اس کی عقل، اس کی دانش اس سے چھن گئی، اور وہ بیلوں کی طرح سے گھاس کھاتا رہا اور کھلے میدانوں میں رہا، جنگلوں میں رہا، اور 7 سال کے بعد اس کے اندر اس کی عقل واپس لوٹی، اس کی حکمت اس کے اندر واپس آئی، اور اس نے یہ جانا کہ اصل توانائی کا منبع، سورس آف بلیسنگ کیا ہے۔ خوبصورت یہ بات کہی کہ جو مغروری میں چلتے ہیں خدا ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طور سے، کسی بھی چیز کے لیے، اپنی کسی بھی قابلیت کے لیے، اپنی ہی کمائی ہوئی دولت پر بھی کبھی غرور نہ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ بھی جو آپ اپنی محنت سے بھی کماتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، اپنی محنت سے جو پوزیشن حاصل کرتے ہیں، یہ بھی صرف اور صرف خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ May God bless you. آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب اس کا 2 باب۔ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے 2 سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا،
اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فال گیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائی تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ بس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال گیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خرد مندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائیل اور عزرائیہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہو۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتا دوں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے، اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی، تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو
टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता न मिला, और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूँ। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वह बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। तब नबूकदनजर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानिएल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानिएल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का खुदा और बादशाहों का खुदामंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानिएल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानिएल ने बादशाह से दरख्वास्त की, और उसने सदरक और मीसक और अब्दनजू को बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानिएल बादशाह के दरबार में रहा। दानिएल की किताब तीसरा बाब। नबूकदनजर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूरा के मैदान सुबह बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनजर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों और ए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नया और सितार और रबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नया और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज़ सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने नबूकदनजर बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे। ए बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नया और सितार और बरबत और रुबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुने गिरकर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिरकर सजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मोइन किया है, यानी सदरक और मीसक और अबदनजू। इन आदमियों ने बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की
वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ए सदरक और मीसक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नया और सितार और रबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीसक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरा का रंग सदरक और मीसक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें, और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए, और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अबदनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवाकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ए सदरक और मीसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक और मीसक और अबदनजू आग से निकल आए। तब नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर न की, और उनके सर का एक बाल भी न जलाया, और उनकी पोशाक में मुतलिक फर्क न आया, और उनसे आग से जलने की बू भी न आती थी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मीसक और अबदनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मीसक और अबदनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। दानियेल की किताब, चौथा बाब। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रुए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजू हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसकी अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी मुमलकत अब्दी मुमलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हिरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं, ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए, और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। आखिरकार दानियेल मेरे सामने आया, जिसका नाम बेलशज़र है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बेलशज़र, साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूँ कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर।
पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी। मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था और उसमें सबके लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तरशाओ और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो और वह आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाए। ये हुक्म निगहबानों के फैसला से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबूकत नजर बादशाह ने यह ख्वाब देखा है। ए बेलशज़र, तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी मुमलकत के तमाम हकीम मुझसे उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में मौजूद है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशज़र है, एक सायद तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बेलशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेलशज़र ने जवाब दिया, ए मेरे खुदावन, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थे, जिसके साया में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते। ए बादशाह, वो तू ही है जो बढ़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो कि वो आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर 7 दौर न गुजर जाएं उसका बकरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ए बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज़्यादा हो। ये सब कुछ नबूकत नज़र बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महलों में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल आजम नहीं, जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबूकत नजर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकत नजर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वह आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिंद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकत नजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल क़य्यूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी
اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا رعب و دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔